السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب الفيديو ثم اشتراك القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون هو لو سون 1. غادي نحاولوا نشوفوا هاد لو سون 1 غادي نشوفوا لي ديفيرونت غرافي ديال هاد لو سون 1. إذا غادي نبداو avant de commencer. Tape dans tes mains quand tu entends le son 1. إذا فاش غادي نسمعوا لو son 1 هادي غادي ديروها في الكلاس غادي تحاولوا تضربوا بيديكم. دونك أنا غادي نحاول نسطر لكم على لو son 1. Le lapin 1. Le lapin de Monsieur Germain a bien du chagrin. On lui donne du pain, mais lui préfère grignoter la salade du jardin. دونك كيما شفتوا هنايا عندنا لو سون 1 تكتب لينا على شكل اي ان وعلى شكل ا اي ان. دابا غادي نحاولوا نشوفوا هاد اوتر غرافي ديال هاد لو سون 1 في j'observe et j'élabore. نحاولوا نقراو. La jument et son poulain ont faim. Ils galopent sur un terrain plein de thym et de romarin, deux plantes aromatiques qui poussent là. De loin, Alain voit le poulain qui galope. Il croit que c'est un lynx. Alors, il grimpe dans un arbre pour se cacher. Première question. Comment lis-tu les mots surlignés? إذا كيفاش قريناهم؟ عندنا poulain, plein, thym, romarin, lynx, grimpe. إذا عندنا نحاولوا. إذا شنو كتبت لكم أنا في السؤال الأول؟ كتبت لكم faire lire les mots surlignés et veiller à bien faire prononcer le son 1. تحاولوا تبرونونسيو بيان هاد لو son 1. قلنا poulain, plein, thym, romarin, lynx, grimpe. Deuxième question. Quels sons retrouve-t-on dans chacun de ces mots? Quelles lettres font ce son? Donc, deuxième question. هذا on entend le son 1. وبالنسبة les lettres sont عندنا AIN, عندنا EIN, عندنا YM, عندنا IN, وعندنا YN, وعندنا IM. Troisième question, on relève dans ce texte d'autres mots où tu entends le même son. إذا غادي نحاولوا نستخرجوا بعض les mots اللي فيهم هاد لو son هذا من غير هادو اللي سورليني. دونك شنو عندنا؟ عندنا كما تتشوفوا عندنا ف، عندنا terrain, عندنا Alain, دونك هادو هما لي مو اللي عندنا تما حاولنا نستخرجوهم. Quatrième question. Connais-tu d'autres façons d'écrire le son 1? Donc, on peut aussi écrire le son 1 avec EM. ممكن نكتبوه على شكل EM كذلك من غير هادشي اللي شفنا هنايا. ممكن كذلك نزيدو EM. إذا نمشيو للجو retiens. قالك le son 1 peut s'écrire IN بحال un lapin introuvable ولا IM بحال impossible un timbre ولا AIN un terrain un écrivain ولا AIM بحال le daim la fin ولا EIN بحال il peint le frein ولا EN un examen l'agenda ولا YN un lynx ولا YM le teint. إذا كيما شفتوا هادو هما لي ديفيرونت غرافي ديال هاد لو son 1 ونزيدو عليها EM كذلك. ندوزو دابا جو مونطرين. Premier exercice. Entoure les mots dans lesquels tu entends le son 1. Un lutin. Donc غادي نحاولو ندورو على لو son على لي lettres ولا على لي mots اللي فيهم لو son 1. Un lutin, une punise, grimper,
une grimace. Soudainement, il vient, la faim, le daim, un rein, une bassine, demain, ainsi, le monteur, simple, le matin, le chemin. Donc, هادو هما les mots اللي فيهم dans lesquels on entend le son 1. Deuxième exercice, recopie le tableau et classe les mots suivants. Donc, le pharmacien, فين غادي نديروها؟ غادي نديروها في EN. Le pharmacien. Donc, غادي نديروها في EN. Une peinture, EIN. La fin, AIM. L'écrivain, AIN. Imbattable, IM. Un examen, EN. L'infinitif, IN. Le refrain, AIN. La marine, je n'entends pas le son 1. Plein, EIN. Un agenda, EN. Le troisième exercice complète avec EN ou IM. Le timbre, un pantin, l'insecte, important, la princesse, une infirmière, imprudent, du raisin. Quatrième exercice, complète avec AIN ou EIN. La peinture, le lendemain, un écrivain, le frein, le grain, une ceinture, plein, éteindre. Donc هذا هو quatrième exercice ou le dernier exercice عندنا في هذا الدرس هذا ديال لسون 1. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى جدر جديد من الدروس اللي نقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله.